बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अहलियान पाकिस्तान, मैं यूट्यूब पर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तफसीलात समझ सकें और जान सकें। आज के हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश नज़र रखूँगा। आज वज़ीर आज़म का इंतखाब था। वो मुंतखब तो पहले ही हो चुके थे, बल्कि किसी ने नामजद भी किया था। पूरा एक जो वहाँ पे एक ड्रामाटाइज सूरत हाल की गई थी। वज़ीर आज़म उनको पहले बना दिया गया है, मियाँ नवाज शरीफ को नहीं बनाया गया। वो आज़ुर्दा भी थे, साफ ज़हर था उनके चेहरे पर, मायूसी और महरूमी की तहरीर वाज़े नज़र आती थी। उनके भाई ने, फिर उनके आखिरकार उनकी बेटी ने भी ओहदे संभाल लिए और मियाँ नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया। चले, ये उनका फैमिली का मसला है। हो सकता है कहानी ऐसी ना हो जो मैं बता रहा हूँ, कोई और हो। फिर अगर आप ड्रामाटाइज करना ही था आपने, तो उसके तमाम लवाज़िमात तो पूरे करते। आप ने 201 फिगर भी इकट्ठा कर लिया और उनमें से बेशुमार वो हैं जो 30-40 के करीब तो जो अभी आपके पास जमा हुए हैं। फिर बाकी तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं। इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग के वो उम्मीदवार भी नहीं थे, वो इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। फिर उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक बैलेंस लूज़ कर जाता है, उन्होंने कहा कि आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किया है। फिर आगे जाके भी कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मैं पूरी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करूँगा। तो ये असल में एक घबराहट की सूरत हाल क्यों है? और फिर क्यों ये जो उमर अयूब है, जो आज का इंतखाब लड़ रहा था आपके ख़िलाफ़, फिर उनकी तकरीर को टीवी पे बराह रास्त क्यों नहीं दिखाया गया? कोई ये किस चीज़ का आज़ार हो रहा है? मैं ख़ुद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था। नवाज शरीफ के मुकाबले पे मैं लड़ा। जो वोट हमारे थे पार्टियों के, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के, वही वोट मिला करते हैं। कोई वज़ीर आज़म बने या ना बने, ये एक एज़ाज़ होता है। पार्टी आपको जो देती है कि आप हमारी तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। मैं इमरान खान की तरफ से वज़ीर आज़म का कैंडिडेट था। इससे पहले मैं वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा शौकत अज़ीज़ के मुकाबले पे, तो मैं इत्तेहाद का यानी काजी हुसैन अहमद का कैंडिडेट था, मैं मौलाना फजलुर रहमान का कैंडिडेट था, मैं मोहतरमा बेनज़ीर का कैंडिडेट था। उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के कहा कि वो जो जावेद हाशमी कहेगा हम वही करें कि क्योंकि वही हमारा वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है। काजी हुसैन ने भी तकरीर करते हुए कहा कि आज वो हमारा लीडर है। लेकिन हमारी पार्टी मियाँ नवाज शरीफ उस दिन भी असुरदा थे, मायूस थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं वज़ीर आज़म का
कैंडिडेट बनूं तो मैंने उनको मज़ीद उनका रंजीदा नहीं किया। मैंने आखिरी मरहले पे जेल में बैठ के मैं लड़ रहा था, और वो अगर मैं ये इलेक्शन लड़ जाता तो कौन सा मैंने वज़ीर आज़म बन जाना था। मियां नवाज शरीफ को तो इससे गिला नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको गहराई में इस ज़ख्म को उन्होंने महसूस किया कि किसी और को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट क्यों कहा जा रहा है। आज वो ज़ख्म खुर्दा तो इतनी बात पे हो जाते हैं, तो आज वो कितने मायूस और ज़ख्म खुर्दा तो होंगे उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे तो पाकिस्तान की आज जितनी पार्टियां हैं सब ने कभी ना कभी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है। मेरा तो दिल उससे भरा हुआ है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के साथ मैं दिली हमदर्दी का इज़हार करता हूँ, क्योंकि उनके साथ उनके लिए ये दिन आज अच्छा नहीं था। मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये सूरत हाल तो कर ली, और पहले ही दिन ही जब आप अपने मुकाबले वाले कैंडिडेट जब वो तकरीर करने का मौका आया तो उसका गला घोंट देते हैं। क्यों गला घोंट देते हैं? क्यों टीवी पे उनको लाइव उनकी तकरीर को नहीं आने दिया गया? दर हकीकत मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये सिर्फ ड्रामा था। वो चूँकि हमारा जो पूरा मीडिया है, प्रेस, रिटन मीडिया या हमारा सोशल मीडिया, उसका फुल कंट्रोल जो है वो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास। यानी आज आपका ट्विटर बंद है और कितने दिनों से बंद है, तो इस तरीके से हमारी आंखें बंद करके उन पर पट्टी बांध के वो हमें जो ड्रामा दिखाना चाहते हैं और वो हम देख रहे हैं, और पट्टी बंधे हुए हम उसके किरदारों की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। ये सूरत हाल मैं अर्ज़ करूँगा ये मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। हमारी देखें, इंतखाबात के बारे में बहुत सारी बातें आती रही हैं, लेकिन हर इंतखाब के अंदर एक नई चीज़ आती है, वो एक पूरे पिछले अपने अदवार को मिलियमेट करके रख देती है। अब आज अगर ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में कोर कमांडर ने, जनरलों ने, कर्नलों ने, ब्रिगेडियरों ने बलूचिस्तान की सीटें बेची हैं। अब बेची हैं, ये नहीं बेची, लेकिन कहा गया है, असम्बली के अंदर खड़े होके कहा। महमूद अचकज़ई साहब तो कह सकते थे, कम से कम वो MNA हैं, उनको MNA की ये शील्ड तो है। मैं तो एक गांव के अंदर बैठ के ये बातें सुन रहा हूँ और कहना मेरी मजबूरी है। ये हमारी आवाज़ पाकिस्तान के लिए ये बदनामी कौन ला रहा है? उनको कौन कह रहा है कि पंजाब के अंदर भी उन्होंने सीटें बेची हैं? इलेक्शन के रिजल्ट गलत या सही हो जाते थे, लेकिन अब ये कि जो सीटें बेची जा रही हैं वो उसके के लिए लाजमन कोई तो एक अदारा होना चाहिए, कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिए, कोई जजेस के ट्रिब्यूनल होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो हमारी अफवाज पाकिस्तान को फाइटिंग आर्मी नहीं रहने दिया जा रहा। वो कहते हैं कि अब ये ख़रीदो फरोख्त की आर्मी है। इन्होंने पहले अपने अदारे बनाए हैं, ये तजारती मामलात के अंदर आगे बढ़ती है, ये तजारती फ़ौज है, ये लड़ने वाली फ़ौज नहीं है। अब ये सूरत हालात अगर पूरा पाकिस्तान का आम आदमी भी इसी पे वोट देगा कि हमारी फ़ौज जो है वो तजारती फ़ौज है, वो लो दो करने वाली फ़ौज है, वो अपने इलेक्शन भी बेच देती है, उसको परवाह भी नहीं होती कि इसमें कौन बन रहा है, कौन हमारे मुल्क के दुश्मन सीटें उनसे ख़रीद लें या दोस्त ख़रीद लें, तो इसका क्या नतीजा होगा? मेरा
دل بہت زیادہ دکھی ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, مجھے تو تحفظ نہیں ہے, نہ میں ایم این اے ہوں, نہ میں سینیٹر ہوں, نہ میں صدر یا کوئی اور ہوں کہ مجھے ایک تحفظ حاصل ہو. مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے جب چاہے پکڑنا چاہے پکڑ لیں. مجھے آپ یہ سمجھے کہ میں اپنی زبان بند کروں گا, جو سنتا ہوں وہ اپنی قوم کو بتاؤں گا. اس کے لیے اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ کا وہ دشمن ہوگا, میں پاکستان کے اندر اس کو لایا کون تھا؟ اس کو لایا آپ تھے. وہ آپ کہتے ہیں عمران خان نے یہ غلطیاں کی, بالکل کی ہیں. میں تو خود میں نے کہا وہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, لیکن ان کو اس سطح پہ لایا کون؟ اب اس کے بعد آپ دوسروں کو لے آئے ہیں. یہ ان سے زیادہ آپ کے احکام ماننے کا آپ سے عہد کر کے آئے ہیں. ہو سکتا ہے یہ عہد پورا نبھا لیں, لیکن اس کے باوجود یہ اسمبلیاں پوری مدت پوری نہیں کریں گی. بیچنے والے بھی جانتے ہیں, خریدنے والے بھی جانتے ہیں, بکنے والے بھی جانتے ہیں. وہ میدان عمل میں اب نکل آئے ہیں. تو اس لیے آج کا پورا ڈرامہ جو تھا وہ فلاپ ہو گیا. نہ وزیر اعظم لگتا تھا, نہ ہاؤس لگتا تھا, نہ یہ اس طریقے کی جو مصنوعی انداز کریٹ کر کے وزیر اعظم اپنی باتیں کر رہے تھے اور بھول رہے تھے کہ مجھے کہنا کیا ہے. کیا میں گھر میں اندر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ, قوم کے ساتھ مستقبل کے کوئی وعدے کر رہا ہوں؟ وہ کہہ رہے تھے افواج پاکستان کو ہمیں دینے کے لیے, ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ امریکہ سے آئے گا. یہ وزیر اعظم کو اگر پتہ تھا تو اس موقع پہ کیسا تھا؟ وہ قوم کے ہر فرد کو پتہ چلا کہ ہماری فوج کے پاس تو تنخواہیں ہیں ہی نہیں, تو وہ پھر کہاں سے کمائے گی؟ وہ کدھر سے کما رہی ہے؟ آپ کے پاس تو ہے نہیں, قوم کے پاس پیسہ ہے نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. آج کا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے, اس نے اپنی سینیموریل تقریب میں ہی یہ تقریر کر دی ہے. آپ نے منتخب ہوتے ہی, قوم کا سامنا کرتے ہی ان کو بتا دیا بھائی ہمیں اس فوج کو دینے کے لیے ہمارے خزانے میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے, ایک دمڑی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ فوج کیا ہوگی؟ کہاں سے مانگ کے کھائیں گے؟ کمانڈر ان چیف صاحب کہاں سے مانگیں گے جب وہ یہ حالت ہو؟ وہ کہہ رہے تھے ہم جو بول رہے ہیں, ہم یہ جو فنکشن ہو رہا ہے, اس کے اوپر جو انتخاب ہو رہا ہے, اس کے اوپر جو خرچ آ رہا ہے, وہ بھی ہم ادھار لے کے آئیں گے. کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ باتیں آپ پوری قوم دیکھ رہی ہے. آپ اس کا فوری اہتمام کریں. اس کو اس جھوٹی اسمبلی سے, ان جھوٹی تقریروں سے, اب دیکھیں نا, آپ نے وہ اسد طور ہے, ایک جرنلسٹ ہے, ایک طلاب رہے اپنی جگہ پہ, آپ اس کا ریمانڈ پورا ہو گیا تو رہا کر دیتے. کون سا ایسا دنیا کا خطرناک ترین مجرم آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ اس کی ماں جو ہے وہ 78 سال کی اس کی عمر ہے, مجھ سے 1-2 سال بڑی ہوگی. تو حیران کن بات ہے. آپ یہ چیزیں نہ کریں. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کیونکہ مالک آپ ہیں, یہ میڈیا آپ کا, سوشل میڈیا آپ کا, پابندی لگائے آپ کو. آپ فیس بک پہ پابندی لگا دیں, کوئی کسی نے پوچھنا ہے. آپ اس سے آگے چڑھ کے اس کے اوپر یوٹیوب پر بھی پابندی لگا دیں. یہ لگتی رہی ہیں, آپ سب پہ لگا دیں, کوئی روکے گا؟ لیکن میرے بھائی, میری عسکری قیادت کے لوگوں, اب تمہاری وہ حیثیت نہیں رہ گئی. قوم کے اندر وہ احترام کا جذبہ وہ ختم ہو رہا ہے.
میں بار بار رو رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ معاملات ان کو چھوڑ دیں، ان پہ کم تنخواہیں ملتی ہیں تو اس پہ گزارا کر لیں. یہ جو الزام آ رہے ہیں کہ ساری سیٹیں آپ نے بیچ لی ہیں 70 ارب میں، بلوچستان بک گیا ہے، خدا کے لیے ان افواہوں سے بھی ڈر کے ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول یہ جو آپ ادا کر رہے ہیں یہ فائٹنگ آرمی کا نہیں ہے. قوم سے آپ فائٹ کر سکتے ہیں. میرے اوپر تو بندوق مارے گئی نہیں سے اٹھائیں گے، میں تو سرنڈر کر دوں گا. میں جو اپنی قوم کی فوج کے آگے سرنڈر کر رہا ہوں گا، سلوٹ بھی ماروں گا، لیکن اس سے آپ طاقتور نہیں بنتے. آپ کی وقت قوم کی نظر میں نہیں بنتی. اس وقت کے لیے جنگ کیجئے، وہ وقت بحال کیجئے، وہ تقدس میری نگاہوں کے اندر بحال کیجئے. خدا کے لیے میرا وہ تقدس میرا واپس دے دیجئے. جن آنکھوں سے میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں، جس طریقے سے میں آپ کو سلوٹ کرتا رہا ہوں، مجھے وہ سلوٹ کرنے کا موقع فراہم کیجیے.